इनाफ इज इनाफ हे चळवळी खाला फोंडा बसकेन उलयतना निवृत्त न्यायाधीश फर्दिनो रिबेलो हांणी सांगले की मेगा प्रकल्प गांवांपासून पयस दवरपा खातीर सगळ्या गांवांचो वाहक क्षमता अभ्यास करचो। हालींच सरकारान केल्ल्या 39A कलमाचो परिणाम कितें जातलो हाचे विशीं प्रेक्षकांक तांणी स्पश्टीकरण दिलें। मजगती योग्य पद्दतीन आनी कायदेशीर विकास जावपाक जाय। थळाव्या निमाचेर आपले मत मांडले। Section 17A आणि कन्वर्शन ऑफ लँड ॲक्ट 2023 प्रोटेक्शन ऑफ कन्वर्शन आणि दाखवला की लँड्स कॅनॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द 91 ॲक्ट आणि कोड ऑफ वुमन ॲक्ट। दुसरा आम्ही पॉईंट काढला ऑन द इश्यू ऑफ कझिनोज। कझिनो हे वेसल जे आसा ती वेसल बांदोवी करपा जायना। दुसरें काढला आमच्या निराबाग शिवाप ही इंडिकेशन आसा तिका आरे उदक भितर येता आनी जो पर्यंत NIO आनी CSI स्टडी करना भंडारा शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। जो इश्यू आसा आमचे आनी एक आमचे कायदो आमी जो कायदो असेंब्ली केल्ली तातूंत बहुत म्हत्वाचो इश्यू जो आसा एग्रीकल्चरल लँड cannot be allowed to be sold for non-agricultural purpose but only for agricultural purpose। आणि जे लोक गोंया ॲटलिस्ट 30 वर्सां रेजिडेंट हे मुखेल इश्यू आमी आज मांडल्यात आणि हे पॉईंट आमी आज मांडले। आता हे सगळे मुवमेंटाचो जो केंद्रबिंदू जो आसा एका मुवमेंटाचो इलाफ आशिल्ला तो केंद्रबिंदू म्हटल्यार 39A। सगळ्यांक 39A खबर आसा कशा प्रकारे जमीन कन्वर्शन जाता ते सगळ्यांक खबर आसा आणि त्याच्या विरोधात हे आंदोलन आसा। सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवपाची गरज आसा। फोंड्या वाठारांत 4 मतदारसंघ आसा। 4 मतदारसंघात लँड कन्वर्शनाची मोठी केसीस आसा। 4 मतदारसंघातले लोक हांगा आसा त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते रिप्रेझेंटेटिव्हांना 3-3 मिनिटां उलयतले तांच्यांनी इश्यू कसो हँडल केलो किंवा त्यांच्या गांवांत कितें इश्यू आसा तो तुमच्या समोर मांडलो वतलो। त्याच्यानंतर सर जे आसा ते एकूण चार्ट ऑफ मुवमेंट जो आसा तो एकूण मुवमेंटा बद्दल उलयतले आनी तो कार्यक्रमाची समाप्ती जातली। पूण कार्यक्रमाची समाप्ती हांगा न करता कार्यक्रमाची समाप्ती आमकां आमच्या तकलेन धरून करूंक जाय की ही कार्यक्रम समाप्त जातलो जेन्ना 39A स्क्रॅप जातलो। जेन्ना गोंयच्या कॅसिनो भायर वतले तेन्ना हे आंदोलन काबार जातले। सरकार येत रावतली सरकार वचत रावतली पूण सरकार खंयचे येता तें आमकां पडलेलें ना। आमकां इम्पॉर्टंट आसा 39A स्क्रॅप जावप। आमची लढाई फक्त आसा ती डेव्हलपमेंट जावपाक जाय पूण तो योग्य तरेन जावपाक जाय आनी कायदेशीर पद्दतीन जावपाक जाय। आमी खेडेगांवांतले अनपड लोक अशें तुमी समजले आमकां आनी खंय तरी आमकां अंधारा लोकांक धरून आमी हे उडयना ते उडयना करून तुमी आमकां फूस लावन खंय तरी 25 मिटरांक भितर येतले म्हणटा आनी येणारो काळ जो आसा नॅशनल हायवे हो लॉंग रिजन करून ते करपाची गरज आसा। तेन्ना काही लोकांनी आपले काम सुरू केले काही लोक उभी रावले कोण तरी करतलो पूण आज हांव तुमकां सांगता म्हाका कित्याक पडला आनी म्हाका कित्याक फायदो हे सगळे जण आमी सोडून दिले न्ही। आज जस्टिस रिबेलो हांगा येयल्या परत एकदा उलो मारपाक तेन्ना आमी म्हाका कित्याक पडला आनी म्हाका कित्याक फायदो ही 2 उतरां जर आमी सोडली आनी आमचे गांव जर आमी सांबाळले जाल्यार गोंय सांबाळपाक आमकां वेगळें कितें करचें पडना। सगळ्यांक घोडो शिकोवपाचो आज वेळ येयल्लो आसा। निस्वार्थ भावनेन सगळ्यांनी उबे रावपाचो वेळ येयल्लो आसा। म्हाज्या भयणी हांव सदांच पळयता तर म्हाज्या भयणीक हांव उलो करता हांगा आज कितलीश्योच म्हाजी भयणी उबी आज हांगा उपस्थित आसा तरणाटे उपस्थित आसा। आज खंय तरी ड्रग्साच्या आनी मोबायलाच्या पिशान लोक आज भुरगे आमचे खंय तरी वावत गेल्ले आसा थंय कंट्रोल येवपाची गरज आसा। आज बायलांनी आज सगळे आमी चिंतवत सारकें आंदोलन पळया खडेगांत बायलो आज उबे रावल्या मिराबागात पळया खडेगांत बायलो उबे रावल्या फोंड्या सारकेले आमी एक सांगता गोंयकार आमी सुशेगाद म्हणटा पूण म्हाका दिसता आमच्या पॉलिटिशियन आनी भायर आमचें कितें जालां गोंयकार सुशेगाद म्हणजे कितें पिशे गोटे सुशेगाद म्हणजे कितें सुशेगाद म्हणजे
म्हणजे अक्कल समजून घेया सुशेगाद शब्दाचो अर्थ आम्ही सॅटिस्फाईड मनीस आमकां कोणाचे खून करून कोणाचे जमनी भडक करपाची आमकां आस ना आमी सुशेगाद आसा तितून पड करून माझ्या असले तितून तुका दिवन आमी जगपाचे आमी गोंयकार मनीस आणि हे कित्याक आमी करता हे देवाची भूमी म्हणजे कितें हे आमची ग्रीनरी आसा ती आमची देवाची भूमी तो आमचो देव आणि तोच आज आमी पाड घालपाक फुडें सरल्या म्हणून आज आमचेर ही वेळ येयल्ली आसा की वी नीड टू फ्रीज द लँड यूज की आता परत बोवाळ चल्ला की केरी पाटणाऱ्याच्यान आमी IIT हाडटले कोणाक विचारलो कित्याक आनी जेन्ना तुमी IIT गुवाहाटी कितल्या जमनीचेर चलता IIT दिल्ली कितल्या जमनीचेर चलता तुमकां गोंयांतूच 15,000 किलोमिटर कित्याक जाय कारण ह्यो ज्यो व्हडल्यो कंपनी आसा तेतल्यान लोक बोवाळ मारता ONGC खातीर ही दिल्लीच्यो PSUs गोंयांत येता तांचो दोळो आसा ह्या जमनीचेर सो म्हाका दिसता की कांय ठळक मुद्दे आमच्या चळवळी भितर येवपाक जाय वन इज द लँड यूज आनी सेकंड एक्सपेडिशन ऑफ अ कोल मुनकार केसीस जे तुम्ही पयल्या मिटिंगेर सांगिल्ले जे नील घालता टॅलंटाचेर ताचेर कारवाई जावपाची गरज आसा आनी हो एकंदरीत प्रोसेस सुरळीत जावपाची गरज आसा गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. रेंट कॅब सहाय्यक आमदार मायकल लोबो सयत मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेले. आमदार जीत आरोलकर आणि दिलायला लोबोन 12 वर्सांचो परवानो रद्द करपा विशीं मुखेलमंत्र्या कडेन भासाभास केली. तांच्या म्हणण्याप्रमाण परवाने रद्द जावचे ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिला खंय. आयज मायकल बाबान सगळ्यांक आमकां म्हणजे रेंट कार हे सगळे ओनर्स आहात जे आपलो बिझनस वेवसाय करतात तांकां घेवन हांगासर आमी हांव स्वता तेच्या वांगडा आसलो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की ती मागणी आसली की तांकां रिन्यू करचें म्हणजे फाटले जर डिसिजन घेतलें रेंट कार बंद करपाची म्हणून सो म्हाका दिसता आमचे सगळे जण रेंट कार जे चलयतात ते म्हाका आपलो स्वताचो वेवसाय चलयतात. आयज सगळ्यांक आमी जॉब दिवंक शकना पूण खंय तरी आपल्या स्वताच्या बळार ते बिझनस करतात आनी आयज तांकां आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. खंय तरी तेंचो बिझनस तो चालू जावपाक जाय त्या कारणान आयज आमी हांव मायकल आनी दिलायला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी एश्युअर केला तेंचो बिझनस आसा तो कंटिन्यू रावतलो. टेप जावन आमी सांबाळटाले की 12 years आहा तो आमकां हे करता कॅन्सील करता आफ्टर 12 years परमीट कंटिन्यू करून दितात तो लास्ट इयर सर्क्युलर येयलो 25 Feb 2025 की रिप्लेसूय करूंक मेळचे ना तुमकां आनी परमीट ते फुडें चलोवंक मेळटा आफ्टर 2 years कॅन्सील करतले. सो हे आमचो मेजर इशूक लागून अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेले आमचे खुबशी परमिटाय आमची गेल्ली आहा आनी विदीन 2 years आमचे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1000 परमिटां कॅन्सील जावपाचे हे जावपाक कॅन्सील तर करतात. सो हे घेवन इशू आयज आमी आमचो लोकल MLA मायकल लोबो सराक घेवन दिलायला मॅडम शिवलची आमदाराक घेवन CMाक मेळूंक गेलो आनी CMान एश्युरन्स दिला आमकां की हे करून आपण पळयता म्हणचे की न्यू परमिटां आमचे जे एक्झिस्टींग परमीट आहा ती पळय रिप्लेसमेंट आसूं तांकां परमीट कॅन्सील करचें ना हय आनी रिप्लेसमेंट कंटिन्यू करतले म्हणजे कट आवट डेट बीन आहा पळय ती कॅन्सील करतले काय आशिना कंटिन्यू केन्ना तुका जाय तेन्ना गाडी रिप्लेस करूं येता त्याच परमिटाचेर न्यू परमिटा अनएम्प्लॉयमेंट आदी आमी हो इशू घेतलेलो गव्हर्मेंटा कडेन की अनएम्प्लॉयमेंट जर तर कप करतले म्हणजे काबार करतले जाल्यार आमच्या युथाक वेगवेगळ्या सेक्टरान भितर घालप वेदर इट इज शॅक पॉलिसी जी आदी गव्हर्मेंटान हाडली आनी ती वाडयली नंबर ऑफ शॅक्स वाडयली. आतां रेंट बायक येयली आनी रेंट बायकान अजुनूय लोक बिझनसान आहा त्या आनी पूण जी स्टेटस को घातले की आनीक वाडच्यो न्हू बायक म्हणून तशेंच कार आमीच सांगले की हेचेरूय स्टेटस को घाल म्हणजे आनीक वाडप ना पण धंदो चालू उरप. एक्झिस्टींग जे अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयड जाले हे अराउंड 3,000 नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गॉट एम्प्लॉयमेंट इन रेंट कार स्कीम. द रेंट कार स्कीम 12 वर्सां जाली काय काबार जाता अशें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान तेंची फुडें रिन्युअल स्टॉप केल्ले हितून एक 20-30 जाण भायर पडले अजून पासून. सो आनीक फुडें भायर पडचे न्हू म्हणून ही स्कीम कंटिन्यू उरची आनी आमचे अनएम्प्लॉयड भुरगे जे आहा ते एम्प्लॉयमेंटान उरचे म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक आयज मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान पॉझिटिव्हली सांगलां की फायल पुटअप करपाक लायल्या तेणें आनी सांगलां की आय वील लूक इन टू दीस मॅटर व्हेरी पॉझिटिव्हली
सिन्स एम्प्लॉयमेंट इज द नीड ऑफ द आवर. सो आमी इतलेंच सांगलें की आमचे भुरगे जे एम्प्लॉयड आहात तांकां अनएम्प्लॉयड करी नाका. आनी हे इश्यू सगळे भाशेन आहा. फाटल्या दिसांनी CM कडेन इश्यू येयल्ले की एक्सिडंट जाले. ते आतां कितें करता, सगळे एसोसिएशन ते गाडी दितना कस्टमराक सांगता वी आर गिविंग यू आवर व्हेकल वीच वी हॅव टेकन लोन. यू कॅनॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. इफ यू ड्रिंक अँड ड्रायव्ह अँड इफ यू आर कॉट यू विल गो इन द जेल फॉर 2 days. हे तांकां पयलेच सांगता. सो कस्टमरांनी ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार रोडाचेर ड्रिंक अँड ड्रायव्ह एक्सिडंट जायना. म्हणजे स्पेशली रेंट अ कार जेन्ना कस्टमर घेता तेन्ना जेन्ना तांकां टेस्ट आसता फ्रॉम बाय हेचो अल्कोहॉल टेस्ट करता ते नेगेटीव आसता. कित्याक तो मनीस जो आहा भितर फॅमिली मेंबर जो गाडी चलयता तो पियेना. आतां बाकीचे सगळी रेस्टॉरंटान गेल्यार तो पियेना. सो हे इम्पॉर्टंट आहा इश्यू. हे बॅलन्स जावपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. फातोड्डा गांवकारांनी आपल्या वाठारांतल्या मेगा प्रकल्पाक विरोध केलो. फातोड्डेचे लोक मडगांव नगर पालिकेंत येवन मुखेल अधिकाऱ्याक मेळ्ळे. ह्या प्रकल्पाक लागून जायते त्रास जावपाची भिरांत तांणी उक्तायली. मजगती लोकांक उदक आणि वीज समस्येक तोंड दिवचें पडटा. आमकां हो प्रकल्प नाकाच, थळावे हट्टाक पेटल्यात. आतां सद्या लोकांक आयकिल्ले ते प्रमाणे थिंगा 278 फ्लॅट्स कितें येवपा तरी प्रोग्रेस आहा तें. सो तेणी फर्स्ट थिंग म्हणटा तो पोत्री मारलें आख्या प्रॉपर्टी कितें भितर कितें चलो तें दिसती पडपाक लागून. बट तेणी काम भितर विदावट नोटीस वो ते लायसन्स नंबर बी डिस्प्ले करून आसतना तेणी काम स्टार्ट केलां. सो इतुले लोकांक त्रास जाता आसतना तेणी विदावट लोकांक कन्सर्न नासतना हो प्रोजेक्ट तेणी स्टार्ट केलो. कित्याक हो प्रोजेक्ट न्यू न्हू. हो प्रोजेक्ट 13 years बॅक आमी हाडयलो गावाडे लोकांक नाक म्हणून. आनी दॅट टायम इट वॉज 78 फ्लॅट्स. आतां तेणी झोन चेंज करून झोन C1 चेंज करून तेणी आतां हो प्रोजेक्ट हाडपाक मुखार चलयता. आतां ते तूं हें करपासून तेणी लोकांक कन्सिडर करून आसतना हो प्रोजेक्ट कितको हाडपाक हें केलो. आतां हितून आमगेलो MLA कांय सायन मानासतना हो प्रोजेक्ट पास जालो. जावं म्हणटा कावन्सिलराकूय कांय खबर ना म्हणटा आपण पास जालो की ना तो. कित्याक तो फुडें म्युन्सिपाल्टी येना आसतली. तेका लागून तेंका फुडें खबर नासतली सायन मारल्या ना ती. आतां आमकां जाता तितून बेगीन हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय. कित्याक आमगेल्या वाड्याक हो सुटेबल ना. कित्याक आमगेल्या वाड्याक चेरिसां धंदो प्लस कार्पेंट्री आनी प्लस फर्निचराक काम कोताय. हे आमगेले सगळे लोकल धंदे. हे समज प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार हे आमगेले सगळे लोकल धंदे बंद जातले. आनी जे आमगे धंदेकार आहाय ते बारीक समाज बारीक काम करपी आहाय ते बंद करपाक पडले. कित्याक भायलो लोक येयलो म्हणटरी हे कोण सोसून घेवपा ना. दुकराचें जावं म्हणटा कार्पेंट्री जावं म्हणटा गोरवाचें हे वाड्या लोक म्हण आमी आमगे लोक अंडरस्टँड करून हो धंदो चलता अशें करून. सो हो हाल्या प्रोजेक्ट येवप म्हण आमकां जायते प्रॉब्लेम जावपाक चान्सीस जाय. सो आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. हांव दोंगड्यार रावतां आनी म्हजें नांव गीता प्रभू. सो हांव कितें म्हणटा हो प्रोजेक्ट येता आनी हो प्रोजेक्ट येता 294 फ्लॅट्स 294. आनी हांव कितें म्हणटा हो धाकटोसो वाडो हो व्हडलो वाडो न्ही आनी बारीक लोक रावतात. थंय रावतात चोरीसकारांक पंक्चरवाले प्लस हे गोरवां पोसतात. सो फाल्यां हे भायले लोक थंय आयले जाल्यार म्हणटाले आमकां वास येता. तर फाल्यां आमकां प्रॉब्लेम करतले. हाजो वास येता, चोरिसांचो वास येता, शेणाचो वास येता म्हणून. तर हांव कितें म्हणटा हो आमकां प्रोजेक्ट नाका. सो आमची मायनॉरिटी जातली आनी तांची मेजॉरिटी जातली. फाल्यां आमकां खूब त्रास जाता. थंय इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना, थंय उदक सारकी ना. सर हे MLA रातची काम करून घेतला आपल्या फायद्याक. पायपां घालून घेतल्या. हे दोंगडीकारांक लागून केली ना ताणें. तो आपल्या फायद्याक आनी ते भायल्या प्रोजेक्टाक फायद्याक. हांव म्हणटा MLA हें करनासतना प्लॅन पास करनासतना कसो पास जालो. आं तर MLA फक्त पडला आपल्या वोटिंगाचें. वोटिंगाचें पडली ना. हांव म्हणटा कावन्सिलर कोण आशिल्लो जॉनी कास्टो आशिल्लो. ताजे फाटल्यान ताजी भावच आशिल्ली, भावाची बाय. हो MLA थंयचो आपूण हँडल करता. खंय ते कावन्सिलरान पळोवपाक जाय आशिल्लें बाबा हें लोकांक ना म्हणटा लोकांक कितें जाय तें तुका जाय तशें तुगे MLA जाय तशें न्ही. ही कोण गोरवां रावतात ती ना न्ही. तर हांव कितें म्हणटा आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. तुमकां जाय गवडीकारांक कोण जाय तुमकां उदक सारकी येता, तुमकां लायट सारकी येता. केन्नाय कावन्सिलर येवन थंय पळयता आनी कावन्सिलर केन्ना वॉर्डान काम करता. ग्रास केन्ना काम करता ग्रास करता पळय तें आनी तुवें संवसार जावन पडिल्लो आसा.
सगळं ते रस्त्यार उडयतात ना कावन्सिलर पळयना म्हाका पळोवचें पडटा आनी म्हाका थंय रावन फोन करचें पडटा म्हाका हे प्रोजेक्ट आमकां हे प्रोजेक्ट नाका म्हाकाच न्ही आनी एमएलए आमकां थंय कोणूच ना म्हणा ना जाल्यार विजय ना हे कितें करतात भिजल्या तूं फक्त एका दुसरी काम करतात आनी सगळी गाडी हाडून म्हज्या प्रॉपर्टीत पास करतात हां चोऱ्यान एप्रिलान पास करतात हे सगळे आमकां नाका अजून MMC सोन तेम रिप्लाय दिल ना म्हणून ऑल द पीपल केम ओवर हियर फॉर इन्फॉर्मेशन दुसरे आहा ते दॅट कन्स्ट्रक्शन इट्स आय थिंक इट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड थिंग काम स्टार्ट जालें थिंगा पूण आजून तेमी डिस्प्ले बोर्ड घाल ना थिंगा विथ द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेंगे टेक्निकल क्लियरन्स नंबर कांय डिस्प्ले केल ना आनी प्रोजेक्ट प्लॅनूय डिस्प्ले करपा जाय तेमी दॅट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन दीस वेर दीस इज मॅन्डेटरी ते डिस्प्ले करपा मॅन्डेटरी. So we met the chief officer over here and we told him all these issues. I'm actually a formal complaint gata before that so and so thing is happening over there. They're not following proper procedure. And because they're not doing this, we've asked the chief officer to send us stop work order thing. दूसरे aha is from the PDA. एक reply yellow we filed the RTI. PDA is asking for the construction license number. So much information जायला construction license number सांग. बट दिस इज ऑल्सो वन एक आहा ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचे भायर तेमी डिस्प्ले केल ना. दुसरे आहा इज दॅट एज पर द RTI Act इवन दिस दॅट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द PDA and the TCP cannot ask us for the construction license number. We've given the survey number and these two departments are the only two departments that can actually link survey number with the construction license number or survey number with the technical clearance number. So this is the way they are trying to avoid giving people the information that is mandatory, that is our right. So because of all these issues, all our people had no other choice but to sacrifice time of their day to day and come over here to request action. The CEO told us, actually we already drafting complaint draft kelo aha. He told us to invert the complaint and he's going to look into it personally. And our locals also over here are definitely they're going to follow up with all this and make sure some action is taken. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. मुरगांवा कोळसो प्रदूषणाविशीं मुरगांव पालिकेच्या आमदारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर आनी उण्या दर्जाचो कोळसो हाताळप बंद करपा खातीर डोम शेड बांदपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यान अदानी कोळसो हाताळणी एजन्सीक दिला. कॉन्सिलरचे सगळ्या 25 कॉन्सिलर्स सीएमाक मेळपा येयले रिप्रेझेंटेशन थंय कोलाचो खूब त्रास जाता पोल्युशन खूब जाता सो ताजेर एक कितें तरी तोडगो काडचो. तांणी आपली बाजू मांडली आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते सगळे सांगले. जे लोकल कॉन्सिलर्स आसा जे तांकां चड इफेक्ट जाता तांणी आपली बाजू मांडली आनी सीएमान तांकां सगळ्यांक वेवस्थीत आयकून सांगला की आपुणूय पोल्युशन बोर्डा कडेन आपूण उलयता तांचे कडल्यान रिपोर्ट तांणी पयलूच मागिल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक गोश्ट कळून आयली की जो इंडोनेशियन कोल जो येता जो लो ग्रेडाचो आसा तातूंत हो चड प्रॉब्लेम जाता. पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तातूंत हो जायनाशिल्लो प्रॉब्लेम पूण हो लो ग्रेड आशिल्ल्या कारणान हो इंडोनेशियन कोलाचो चड प्रॉब्लेम जाता. सो ऑनरेबल सीएमान तांकां सांगला की आपूण रिपोर्ट घेता आनी तो बंद करपा जाय इंडोनेशियन कोल जाल्यार आपूण MPA बी सांगून तो बंद करता. सो पोल्युशनाचो इशू सॉर्ट आउट जाता. MPAचे कोण आशिल्ले आतां तुमच्या वांगडा? MPAचे कोण नाशिल्ले ताणें म्हाका दिसता अदानीचो रिप्रेझेंटेटीव आयिल्लो आसा सो ताकाय आपयला दिसता. अदानीचो GSW जी आसा ताणी डोम घाल्लो आसा तांचें जें हँडलींग करता तातूंत तो पोल्युशन चड जायना. अदानीचें ओपन हँडलींग जाता. सो आमी सगळ्या कॉन्सिलरांनी आमी पयलो प्रपोज केलो की अदानीकूय सांगून एक डोम घालचो अदानीकूय टोटली म्हणजे अरावंड 60-70% तरी पोल्युशन एटलीस्ट 50% तरी पोल्युशन बंद जाता. त्या म्हटलं जावं पळय कशें आसता पळय हांव कितें म्हणटा सर आतां पळय हांवें खंयचीय गोश्ट नाका म्हटली न्हू जाल्यार ती गोश्टी हायलायट जाता. हांवें तुमकां कितें सांगलां कंट्रोलान जाता जाल्यार दवरप. आमकां पोल्युशन लोकांक त्रास जावपा नाका. म्हाका त्रास जाल्यार दुसऱ्यांक त्रास जावपा ना म्हाजें हें पूण तेतून जर सारकोच त्रास जाता जाल्यार कळूच नाका आमकां. आनी तें तर आमकां सीएमान सांगलां पळय लोकांक त्रास जाता सीएमान सांगलां तो खूबच त्रास जाता जाल्यार आमी तो करूच बंद करूया. 2002 कोल स्टार्ट जाल्लो
पूण तो स्टार्ट जाल्लो 99 स्टार्ट जाल्लो आनी त्या टायमाचेर काँग्रेस सरकार आसलेलो सांगपाक उद्देश दिसता आनी जेन्ना कोल तेन्ना आसलेलो तेन्ना खंयसर तरी कंट्रोल आसलेले जेन्ना कंट्रोल भायर गेल्लो तेन्ना सरकारान तांकां आदेश दिल्लो की तुमी मिनिमायज करात कंट्रोल जो पोल्युशन जाता पळय तें केल्यार स्प्रिंकलिंग करा म्हाका अजून उगड आसा तेन्ना स्प्रिंकलिंग तेणें स्टार्ट केलें स्प्रिंकलिंग केल्या मात तरी जायना म्हणून मागीर तेजेर झाडां लावपाक स्टार्ट केली JSW हाडांनी झाडां लायली तातूंत उरतालो पूण आतां कांय कारणान जो आतां तो तेन्ना कोल जो हाडटालो पळय तेजी MP10 ग्रेड म्हणटाली ती MP10 जो कोल आतां डस्ट येता पळय तो नाका मेरेन शिरकातलो आनी तो भायर सरतालो पूण आतां जो कोल तेजेन हाडला इंडोनेशियाचो कोल हाडला पळय तो 0.25 एकदम मायक्रो आहा सो तो नाकांसून डायरेक्ट पोटान वयता आनी कोल भायर सरना म्हणजे हो अनवॉन्टेड म्हणजे जो डिस्ट्रॉय करपी मनशांक डिस्ट्रॉय करपी जेणी कोल हाडला पळय आमी इतलेंच म्हणटा की तो आमकां खबर आसा कोल कंप्लिटली स्टॉप करपाक व्हेरी डिफिकल्ट बट इट कॅन बी मिनिमायज तेजी जी स्ट्रेंथ आसा पळय ती वाडोवंक दिवपाक जायना तांकां जे कितले मॅट्रीक टन तांकां दितात करपाक दिवपाक जायना आनी जो तो अनवॉन्टेड जो कोल हाडटा तो हाडपाक जायना चडांत चड हांव चड देव बरें करून म्हणटा आमचे चेअरपर्सनाचे Adanis have to be advised to put a dome so that there is no pollution. Number 2, हे जे पोल्युशन जाता लो ग्रेड कोल हाडसामून जाता ते इंडोनेशियासून हाडटा ते बंद जावपाक जाय पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तितले पोल्युशन जायनासलें हे 2 मुद्दे आसा तो डोम घालपाचो हे पोल्युशन बंद जावपा खातीर आनी दुसरें म्हणल्यार हें करपाक ते तुमकां भायर येवन बाकी डिटेल दितले आनी वाडोवपा जायना म्हणटा आनी कॅपिंग आसपाक जाय इट शूड रिमेन एट द सेम लेवल वीच वॉज परमिटेड नो मोर कोल शूड बी अलाउड अदर देन वॉट वॉज केप्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा कंपनीचो तेंचो हेड अडानीचो हेड आसा ताका कितें हो जो डर्टी कार्गो येता लो ग्रेड कार्गो येता तो इमिजिएटली बंद करता म्हणून आनी हेन फुडें असलो कार्गो आमी हाडपाचो न्हू म्हणून डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा पुलीस गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगिल्लें आसा तांकां इन रायटींग बरें म्हणून की हेन फुडें असलो कार्गो येवपाना म्हणून आनी त्याच प्रमाणे तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा जे हिसपान JSW जो डोम घातलेलो आसा आनी जे अडानी ओपनली हँडल करता थंयसर सो डोम घालचो म्हणून हे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेले आसा हे सगळ्या कावन्सिलराक तांकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की हेन फुडें जो स्मेल आसा तो थंयसर येवचो न्हू म्हणून आनी एक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग जी आमचे अडानीक दिल्लेली आसा डोमा बाबतींत आनी तो कार्गो म्हणटा हेन फुडें कार्गो म्हणटा तो केन्नाच आमच्या पोटान घेवंक जायना गोवा 365 खातीर हिरू महाले, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. आयज सावन 10वीची परीक्षा सुरू जाली. 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगती राज्यातल्या 32 परीक्षा केंद्रांनी ती चलतली. अंदू वट्ट 20,659 नेमान नवे विद्यार्थी परीक्षेक हजर आसतले. तातूंत 9,868 चलयो आणि 10,791 चल्यांचो आस्पाव आसा. फाटल्या वर्सा गोंयांत 10वीचे परीक्षेक 18,837 नेमान नवे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. मारुया एक नदर राज्यात चालू आशिल्ल्या SSC परीक्षेचेर. Today we are starting the SSC exam in Goa and Bicholim is the center. We have 4 centers in Bicholim, one Shantadurga, Our Lady Grace High School. There are 2 centers, one in the main building and one in the old building, and the 4th center is Radhakrishna High School. Altogether we have around 984 students answering the SSC exam, and today is their first paper. So the exam will wind up only at the end of the month, and the students are from different schools in the Taluka of Bicholim. So more than 20 school students are going to answer in these 4 centers. I wish all the students best of luck for their forthcoming exams. आज 13 तारीख तेन्ना बोर्डान डिक्लेअर केली की आजचो दीस इंग्लिशचो पयलो पेपर आसतलो. सो पेरंट्स आमकां सुद्दां पूर्ण लक्ष आहा. भुरग्याचे भवितव्य म्हणटा ते 10वीच्यान स्टार्ट जाता. मेहनत अभ्यास करून तेणी आपले भवितव्य घडोवपाचें तेणी तितकेच भवितव्य ते घडयतना आमचे पेरंट्स लायक आमकां तितकेच अशें टेन्शन जाल्लें आसता. यूग जाल्लेलें आहा आतां मोबायलाचें आनी मोबायलाचो चडसो टायम भुरग्यांचो सोशल मिडिया अशें जाल्लें आहा. तरी पूण आमी भुरग्यांक बेस्ट गायड करून तेंचे बरे विचार तेंच्या मनान घालून तांकां स्टडीचेर लक्ष दिवपाचें म्हणून आमी फोकस केल्ले आहा. ताचो रिजल्ट आतां लागतलो. नाही तुका कितें दिसता की सेंटरांचेर कितें हें करपाक जाय म्हणजे सुदारणा करपाक जाय अशें परत भुरगे भरपूर आसता न्ही त्या खातीर. हय भुरगे नंबर ऑफ हेड्स भरपूर जाले न्ही भुरगे आतां. तर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन
तेंच्यांनी सुदारणा ही बरी आसा त्या बद्दल काय ना प्रॉब्लम ना, पण आनीक फोकस करून तेंच्यांनी आपले एक नवीन कितें तरी एक धोरण धरून भुरग्यांचें भवितव्य कशें जातलें, कशें फुडें भवितव्य, कित्याक एडवान्स लायफ आहा काय फुडें भुरग्यांचें कशें लेटस्ट कितें टॅक्नॉलॉजी येवपाची तर भुरग्यांचेर कसो फोकस करून नवे नवे एक अध्याय हाडून भुरग्यांचें भवितव्य वाडोवपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.